जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा लोकवाणी द्वितीय भाग। आगरू आम आलोचना करथिला 50 रु अधिक मान 84 80 रु अधिक लोकवाणी आलोचना करथिला। आमे तापरे आलोचना करवा 85 नंबर ठू आलोचना करवा एवं एही लोकवाणी रे लोकमानंकर मानंक मुखरू प्रचलित होइथिबा बाणी गुड़ाक प्रथमटी हेउछि प्रथमटी कौन रहिला प्रथमटी रहिला गछर छाई मणिषर हाई। प्रथमटी कौन रहिला गछर छाई मणिषर हाई रो अर्थ कौन? गछर छाई मणिषर हाई रो अर्थ हेउछि गछ छाई रे जेपरी अन्य गछ उधै पाए नाही बा अन्य गछ तिष्टि पारे नाही, ठीक सेमिति मणिषर अभिशाप सेहिपरि क्षतिकारक होई थाए। ठीक सेमिति मणिषर अभिशाप क्षतिकारक होई थाए। 86 नंबर देखिबा। 86 नंबर रे कौन रहिला? 86 नंबर रे रहिला गुहाल सुतुरा देखी गाई हमाली पसी थाए। जेते बेले गुहाटी सफा सुतरा होता गाईटी दौड़ी आसी पसी आसे, ठीक सेमिति तार अर्थ हेउछि अनुकूल परिवेश। जदि अनुकूल परिवेश रही समस्त को आकर्षण करी थाए, जदि अनुकूल परिवेश रहिबो ताहले समस्त को बहुत आकर्षण करी थाए। ताहले 87 नंबर रे कोन गाँ कनिया सिंघाणी नाकी। गाँ कनिया सिंघाणी नाकी रो अर्थ कोन? सिंघाणी नाकी मानको पसंद करंती नाही। ठीक सेमिति कौनसी लोक निज अंचल रे सम्मान न पाइबा तार प्रकृत अर्थ कोन? कौनसी अंचल जदि निज अंचल रे सम्मान न पाए तार लोकवाणीटी हेउछि गाँ कनिया सिंघाणी नाकी। तो आमको प्रश्न पड़िबो कौन सी लोक निज अंचल रे सम्मान न पाइबा तार प्रकृत लोकवाणीटी कुह तो कौन हम बा गाँ कन्या सिंघाणी नाकीर अर्थ कौन? हे भली भाबरे पड़ी थाए जते बेले एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रे बा गोटी गोटी करी कोटिए हुए। तो ता अर्थ हेउची अल्प अल्प संचय रे बहुत बेसी होई थाए। ताले 98 नंबर टी देख गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया। तार प्रकृत अर्थ हेउची गुणीर गुणी गुणर आदर करी थाए। कार गुणी जने गुणी मनीष गुणर ही आदर करे। ताले 90 नंबर देखिबा गदार कोड़े जेते माड़े सेते। गदार कोड़े जेते माड़े सेते तार अर्थ कौन? लाभ क्षति सबु समान। बुझेला? तार प्रकृत अर्थ हेउची लाभ क्षति सबु समान। ओके, ताले 91 देख मा गोबर गणेश। गोबर गणेशर अर्थ निष्कर्मा। गोबर गणेशर अर्थ निष्कर्मा। राम गोटे गोबर गणेश है ना नहीं, जे किछि कर्म करे नाही ताको निष्कर्मा बोली कुहा जाए। 92 देख घरे न पसुणु चाल बाजिला माने आरंभर विघ्न हेबा। घरे न पसुणु चाल बाजिला माने आरंभर विघ्न हेबा। 93 देख घर दियो न पूजी पर दियो पूजिबा। अर्थात घर दियो न पूजी घरर ठाकुर माने निजर संस्कृति को अवहेला करी अन्य संस्कृति को अनुसरण करिबा। ताले 94 देख 94 नंबर रे अछि घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका। तार प्रकृत अर्थ कौन हम? घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका। प्रकृत रे अर्थ हैला कौनसी जिनिसर रक्षणाबेक्षण खर्च बेसी हेबा, कम उपार्जन करिबा अधिक खर्च करिबा। ओके, 95 रे घड़ी के घोड़ा छुटिबा। घड़ी के घोड़ा छुटिबा माने क्षण क्षण के परिवर्तन हेबा। चासी हुडिले बरसे भाषा हुडिले पुरुषे। तार अर्थ कौन? चाषीर दशरे रे वर्षटीए नष्ट हुए मात्र भाषा नष्ट हेले गोटे पुरुष नष्ट होई थाए। ताले 97 रे कौन अछि चकुली खाइबा ना बिंद गणिबा। चकुली खाइब ना बिंद गणिब माने आसर विषय को सार मने करिबा। देख टिके टिके जदि किछि सामान्य कथा है से विषय खुली उली कि जदि करब तो तारे जे चकुली नाई खाई कि ता बिंद गणुजी एभली भाबरे लोकवाणी कहा जाय थाए। तो तार प्रकृत अर्थ हैला असार विषय को सार मने करिबा।
98 ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ, କାମ ନ ଜାଣି ଜିନିଷର ଦୋଷ ବାଛିବା ବା ଜାଣି ଜିନିଷର ଦୋଷ ବାଛିବା। 99 କ'ଣ ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପାରରେ ଖାଇବା, ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। 100 କ'ଣ ଅଛି, ଚାଟ ଘର ପୁଅ ଚାଟ, ଭାଟ ଘର ପୁଅ ଭାଟ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଗୁଣ ନିରୂପିତ ହେବା। 101 କ'ଣ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଯିଏ ତାକୁ ଉଡ଼େଇବ କିଏ। ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାଣି ଛଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି କହିବା ଓସାର। 102 ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମଳିବା ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ହେଲା। 103 ଦେଖ, ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇଁ। ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, ଛୋଟ ବୋଲି କାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ହେଲା, ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସାପର ବଡ଼ ଉତ୍କଟ ବା ବିଷ ଉତ୍କଟ। ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳବାନ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳକୁ ପରାଭୂତ କରେ। ବୁଝିଲା, ବଳବାନ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳକୁ ପରାଜିତ କରିଥାଏ ବା ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା। 105 କ'ଣ ଅଛି, ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜାନ୍ ଯାଉ ପଛେ ମାନ ଥାଉ, ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 106 କ'ଣ, ଉଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳ। ଉଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ହେଲା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି, ସାମାନ୍ୟ କଳହରୁ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗରିବର କ୍ଷତି କରି ବଡ଼ ଲୋକର ଲାଭ କରିବା। ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା, ଭୁଲ କାମ କଲେ ଆଉ ସୁଧାରି ହୁଏ ନା। 111 ଠେଙ୍ଗା ତୁଲଉ ତୁଲଉ ଘୁଷୁରି ଯାଇ ମଙ୍ଗଳପୁରେ ହାଜର, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ହେଉ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବା। ତାହେଲେ 112 ନମ୍ବରରେ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ। 113ରେ କ'ଣ, ଢିଙ୍କି ଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂର ଦେଶର କଥା କହିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। 114 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଢଳ ଭିତରେ ମୂଷା। ଢଳ ଭିତରେ ମୂଷା ଅର୍ଥ ଉପରକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଖୋଳ। 115ରେ କ'ଣ, ତୁଚ୍ଛା ମାଧିଆ ଫେରଫାର। ଦେଖ, ତୁଚ୍ଛା ମାଧିଆ ଫେରଫାର ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା। ମାନେ ତୁଚ୍ଛା ମାଧିଆ ଫେରଫାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ମାନେ ଗୁଣହୀନ ଲୋକ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଏ। ଯିଏ ଗୁଣହୀନ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପାଠ ସାଠ ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ ବାହାଦୁରୀ ବୋଲି ଦେଖାଇଥାଏ। 117 ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କଷ, ଅର୍ଥ ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଇଥାଏ। 118 ତୁଣ୍ଡ ଫିଟିଲେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମନର କଥା କହି ଜାଣିଲେ ମଣିଷ ବହୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। 119ରେ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେର ଅର୍ଥ ପିଲାବେଳୁ ସୁଗୁଣ ଜଣାଯାଏ। 120ରେ କ'ଣ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ବହୁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କହି ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। 121ରେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ତାହେଲେ 122ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଥିଲେ ଚିରା କନା ହଜିଗଲେ ମାଠ, ଅର୍ଥ ହଜିଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣ ବଖାଣିବା। ଥିଲେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଚିରାକନା ବୋଲି କହିବ, ହଜିଗଲେ ମାଠ ବୋଲିକି କହିମା ହେଲା। 123ରେ କ'ଣ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ବାହାରେ ଭଲ କାମ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିବା। ତାହେଲେ 124ରେ କ'ଣ, ଦେଉଳକୁ ମୁଖୁଶିଆଳି ବା ମୁଖୁଶାଳା ଗିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଠାରୁ ଗୌଣ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା। 125ରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। 125ରେ ରହିଲା ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ ହେଲା। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ
बैंक ओके ता प्रकृतर अर्थ हैला विभिन्न स्थानर रीतिनीति अलगा ओके विभिन्न स्थानर रीतिनीति अलगा ताले 126 रे दुई जनक कली रे तृतीयर लाभ दुई जन कली लागिले आउ जणे लाभ उठाई थाए दांतुरी रो हस कांद समान जे दांतुरी तार हस कांद समान मान के तार केवल मुह को देखि समस्त मनर भाव बुझिबा कष्ट कर हला 128 रे दासे आइले मूलरू गा दासे आइले मूलरू गा ता अर्थ कौन नुआ लोक पहुँचले सबु कथा मूलरू पुणी थरे कहबा हाँ ताले 129 नंबर कौन अच्छी दियो गढ़ु गढ़ु मांकड़ अर्थात अति जत्न करने को जाई विकृत करिबा 130 रे देखा सुंदर कखारु बड़ी देखा सुंदर कखारु बड़ी अर्थ बाहर को चहटा चिकण अथच भितरे फंपा तार प्रकृतर अर्थ हो देखा सुंदर कखारु बड़ी ताले 31 ध कहले कामुड़ी पकाइबा अर्थात हुकुम तालीम करिबारे अहेतुक आग्रह ताले 132 धरा को सरामणिबा गर्भरे फुलिबा बा इंद्रचंद्र न मानिबा मध्य हब गर्भरे फुलिबा है 113 रे धीर कथारे बैरी बस अर्थ नम्रता बलरे मनीष समस्त निजर करि पारे हला 134 रे धीर पानी पत्थर काटे धीर स्थिर भाव रे काम कले सिद्धि पीड़ी थाए 135 रे कौन रहिला धान पेटरू बांगुला जात अर्थ कौन हैला सुगुणवती मार मंद पुओ जात 136 रे कौन हैला धर्मर जय पापर क्षय चिर काल धार्मिकर विजय घटे पापी विनष्ट हुए 137 रे कौन रहिला नई न देखुणु लंगला एटा मध्य इम्पोर्टांट नई न देखुणु नंगला अर्थ विपद न आसुणु कातर हेबा बुझेला ना नहीं तो 138 रे कौन रही 138 रे रहिला नई सुओ को बालीबंध तार प्रकृत अर्थ कौन नई सुओ को बालीबंधर अर्थ हेउजी आज झील बाहागर कले लक्षे टंकार उणारे होई पारु नाही ला नई सुओ को बालीबंध अर्थ देख प्रकृत रे कौन होउजी समुद्र को संखे पानी जमिति समुद्र को संखे पानी कौन अल्प जिनस अच्छी किंतु एते बड़ बड़ काम करने को पड़ुछि बुझेला ना नहीं तो जते बेले गुटे झीवर 25,000 टंकार झील बाहागर करने को आसी कम तांको पाखरे बड़ बड़ जिनस अच्छी जमीती कि नई पाखे बहुत सारा पानी अच्छी कह जाउछि बालीबंध बोली कह नौसो को बालीबंध बोली कहगला हाँ तो 139 नंबर कौन नई रे घर करी कुंभीर संगे कली तार अर्थ कौन नई रे घर करी कुंभीर संगे अधीन होई मुनिबंक सांगे कली करिबा ताहले 140 रे न देखिला औ छ पड़ा माने न जानिथिबा जिनिस को बड़ करी कहिबा हला 141 रे कौन रहिला 141 रे रहिला नाकरे काठी पुराई छिंकिबा अर्थ जानी शुणी विपद को बरण करिबा तार अर्थ कौन जानी शुणी विपद को बरण करिबा होची नाकरे काठी पुराई छिंकिबा 142 रे कौन अछि देखिबा निसुआ तेलिना जा पेली तार अर्थ कौन निसुआ तेलिना जा पेली अर्थ बड़ लोक को सबू छाड़ बुझेला ना नहीं 143 जेतेबेले बड़ लोक माने जेतेबेले बड़ लोक मैंने भूल करते छाड़ी किंतु गोटे साधारण लोक छोट लोकटे पाखे किसी अर्थ नदी से किसी भूल करे बहुत बड़ करके कहे किंतु जो बड़ लोक होते लुचई दि जाए तो से सब समय कौन लोकवाणीटा व्यवहार होता है निशुआ तेली ना जा पेली ओके नाची न जानी अगणा टंका ता अर्थ कौन नाची न जानी अगणा टंका अर्थात निजर अज्ञानता घड़ेवा को जाई अन्य को दोष देबा प्रकृत तार अर्थ होउची जेतेबेले निजर अज्ञानता से किछि जानि नथिबो ताकू घोड़ेबा लागि जाई अन्य मान को दोष देबा 144 रे कोन अछि नाई मामू ठारू कोणा मामू भल एडा मध्य इम्पोर्टेंट सबुथरे पड़ी थाए तो आदो नथिबा अपेक्षा किछिटा थिबा भल हाँ 145 रे देख पतर गोटेबा लोक तोटा मूल करिबा
ମାନେ ପତର ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ତୋଟାମୂଳ କରିବାର ଅର୍ଥ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ଉଚ୍ଚତର କାମ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇବା। ହଁ 146 କ'ଣ ଅଛି? ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ମାନେ ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତର ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା? ସଜବାଜ ହେଉ ହେଉ ବେଲା ଗଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସଜବାଜ ହେଉ ହେଉ ବେଳା ଗଡ଼ିଗଲା। 147 ଦେଖିବା 147 ପାଣିରେ ଗାର। ପାଣିରେ ଗାର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ। 148 କ'ଣ? ପାଣିରେ ସର ପକେଇବାର ଅର୍ଥ ଭଲକୁ ଖରାପ କରି କହିବା। ତାହେଲେ ପିଠି ଅରକ୍ଷିତ ମୁହଁ ନରେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଇସା ନଥାଇ ବଢ଼େଇବା। 150 କ'ଣ ଅଛି? ପହିଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରେ। ପହିଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସତର୍କତାରେ ପ୍ରବଳ ଯୋଦ୍ଧା ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। 151 କ'ଣ? ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିବା ତିଅଣ। ମାନେ ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିବା ତିଅଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ଏ ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର। ଯିଏ ବତେଇ ଦେଇକି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା ସେଥିରେ କାମ କରିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ। ଏବଂ ମାଗି ଆଣିବା ତିଅଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? 152 କ'ଣ ରହିଲା? ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଉପାୟ ନ ଜାଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କାମରେ ହାତ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? 153 କ'ଣ ଅଛି? 153 ରହିଲା ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଲାଗି ରହିବା ଭଲ। ବୁଝିହେଲା? ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, କିଛି କାମରେ ରହିବା କଥା ଉଚିତ। 154 କ'ଣ? ବଗର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମୀନର ବିପତ୍ତି। ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ବିପଦର କାରଣ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ବେକର ବେକ ବଢ଼ିଗଲା ମୀନର ବିପତ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ତ ବିପଦର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। 155 ରହିଲା ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ହେଲା। 56 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସାରେ। ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା। ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 156 ନମ୍ବର ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା, କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।